ए कलाकार होउचंती निशा राति निशाचर दिनर कुकुर निशा राति रे तमे सोइला बेले ए कलाकार चरिया को जिवे स्टेज उ जिवे सकाळे जो बासी रुटी थबो ताकू ए कलाकार खाइबे आमे जहा को रखितबा सकाळे कुकुर खाइबो ताकू ए कलाकार खाइबे ए राति निशाचर दिन कुकुर हेगा। जय जगन्नाथ जाओ आज होउची प्रत्येक पार्टी प्राय पार्टी आज आखड़ा पूजा करके गतपथरा कहते आम 17 तारिख सारी देचु नाटक 2टा सिनेमा है आउ बहुत कलाकार एपर्यंत चाकरी पाई ना से बहुत दुखित जे सुरेश पंडा भाया कलाकार एपर्यंत चाकरी पाई ना कहीं बहुत सीरियल आर्टिस्ट प्रवेश करगला भल कलाकार मैंने पछे जाइछन्ति किसी अनुष्ठान भी एपर्यंत बाहरी पारुना तारिणी गोटे पार्टी आमर गोटे अशोक सम्राट होता तापर ये केतोटी पार्टी जो रही जापर किसी कलाकार दुख भितर घर कर तेणु दुर्गा मंदिर अवस्था से जाओ दीपू बाबू नहीं दुर्गा मंदिर मुझे आज 3-4 जन आर्टिस्ट पठेची भगवान करंतु ए वर्ष 26-27 सबू अनुष्ठान भल चालू आउ सबू कमिटी भल चलतु सबू दर्शक भल रुहतु कलाकार मैंने भल रुहतु जाओ आज लिंगा बाबू मत डाकी मुझे खंडगिरी अपेरा को आसी एटी आसी मु बहुत अनुभव करुँच जहा भगवान करंतु ये पार्टी सुखे चालू से बहुत कष्ट साध्य करी आसंता वर्ष माने किसी कौन शुणा पाऊँगी आम नाट्य सम्राट साथी कौन पार्टनर थे कि पैसा पत्र किसी इनभेस्ट करते वर्ष निजे प्रचेषा निजे पार्टी तैयारी कर भगवान करूँ से पार्टी उन्नति हो आउ भल भल आर्टिस्ट भी नहीं आम रीना पंडा मनोज त्रिपाठी संतोष कुसुम बाबुली पंडा ये भल भल आगधरी आर्टिस्ट मामा ईश्वर जी परिचालक ईश्वर राउतु सी जड़े भल परिचालक भल पिलाटे आउ लिंगा बुझे कर्पोरेटर अच्छा ये सी अति भल सुंदर पिला जागमरा खंडगिरी घर आ जागमरा खंडगिरी रही सी एत उच्च चिंताधारा ने जे मुझे खंडगिरी अपेरा करी जोटा कि विगत दिन में आमर अली बाबू से पार्टी करते खंडगिरी अपेरा से पार्टी बंद हो गला जे सेठी से पार्टी मु भी हिरो अभिनय करुली खंडगिरी अपेरा मोर प्रथम नाटक आरंभ से गछ भाई आर्टिस्ट थे एबे तो आर्टिस्ट से भाई आर्टिस्ट बुकिंग करी हबनी जो बजेट है से देव मल्लिक आमर कृपा सिंधु पुहाण भागीरथी कंवर प्रमिला बटिया बेहरा बाबुली पंडा मुझी एमती से फिमेल बोली कहीं नथिले प्रमिला बोली गोटे झील पिला गोटे था जहा एबे तो से बजेट बढ़ी जाए से कलाकार रखी होनी जहा तथापि मु ए वर्ष किसी उत्तर कलाकार बुक करी भगवान करंतु पार्टी केमती उन्नत हो सबू से जगन्नाथ इच्छा समस्ते नुआ थे से मैंने पुराणा होती सबू प्रयोजक नुआ थे ये पुराणा होती नुआ आसिले सीना पुराणा मान कलाकार आस्ते आस्ते बयस है नुआ कलाकार सृष्टि हवा दरकार किसी किसी जहा ए वर्ष नुआ पार्टी होची किसी नुआ कलाकार प्रवेश करद्वारा कि बहुत पुराणा कलाकार बाद पड़ जाइए भगवान करतु आउ गोटे जोड़े पार्टी हो से कलाकार मैंने जीविका पातु समस्ते भल रुहतु सर्वे भवंतु सुखीना ये जो भाइराल ट्रेंड मुझे गोटे बैट देती भाइराल कौन यहाँ भाइराल नु एटा भाइरस ये जो भाइराल जो मैंने आई सी क्षणक पाई गोटे मुहूर्त भी आसवे चलीजे ये विगत दिन में कही पूरा महेंद्र दास भाया भाइराल आर्टिस्ट कई यात्रा इंडस्ट्री ना भिक्कु सेठ भाइराल हो देखा लोक आसती महेंद्र दास किए सी तो आज नहांती सी भी हजिगले वर्ष 2 वर्ष पर आसिक धौली भाया पार्टी चाकरी कले बी क्लास पार्टी आसी चाकरी कले जे कि महेंद्र दास आ ये जो भाइराल होती आम पीयूष साई आमर जो मैंने सी क्षणिक भी आई क्षणिक भी चली शुण साई मुझे कहूँ मु जड़े प्रयोजक हिसाब से कहूँ साई नाटक बोली किसी जानी ये कालिया आमर खाली अनामधेय कलाकार को बुक करी 20 लाख जगह 40 लाख बुक कर जो पाढ़ी बाबू कोटी टकर नहीं पीयूष को मु ग्यारंटी दे पीयूष टा भल आर्टिस्ट होची कान्हा किंतु नाटक भजन ही नाटक कराऊँगी लोक मुह मोड़ी जाऊँगी हाँ भाइराल हिसाब से पैसा पाँच ये किसी दिन किसी दिन पर से पीयूष को भी आम रंगमहल काढ़ी देलु से साई को भी रंगमहल काढ़ी देलु आ साई पीयूष पाए किए सब कौन आज नीरज स्वयं गोटे सीन करला मूर्ति पकेबे हजि जीवे साई कान्हा जिते भी नेगेटिव अच्छा नीरज स्वयं पाखे फिका पड़े मुझे आज भी कहूँ ए बयस नीरज स्वयं आज गोटे सीन कला एम फिका पड़े आने सब किसी दिन में आमर प्रयोजक अच्छा सबूक आम प्रयोजक एक्चुअली सत कथा अनामधेय प्रयोजक अरे 1 कोटी टंका
ସେଟା ଆଏସ୍ ଓଏସ୍ ଯୋଉଟା ପାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖେ ଯୋଡ଼ା ହିରୋଇନ୍ ଏ ବର୍ଷ ବୁକ୍ କରିଛି 35-70 ସୁବାସ ବେହେରା 41 ସେଟା ସମସ୍ତ ପଛରେ ତ ପଡ଼ି ଆମେ ବି ପାଗଳ ଯେ ଚାଲିଛି ଯାହା ହବ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ଇଏ ଟେଣ୍ଟ ଚାଲିଯିବ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ ଯେମିତି ଆଜି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାର ଚାକିରି ନାହିଁ କାଲି ଗୌର ଦାସ ପ୍ରତାପ ସୁବାସ ଏମାନଙ୍କର କାଲି ଚାକିରି ନଥିବ ଏମାନେ ଘରେ ବସିବେ ଏମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବ ସମୟ ଆସୁଛି ଯଦି କମିଟି କହନ୍ତା ମୋର ନାଟକ ଦରକାର ମୁଁ କଳାକାର ଦରକାର ନାହିଁ ଦଇତାରି ବଡ଼ା ହଡ଼ା ହେଲେ ବି ଆମର ସେଇ ଦଇତାରି ବଡ଼ା ଦରକାର ଆଜି ଯାତ୍ରା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ମାଲିକମାନେ ଦାୟୀ କିଛି କମିଟି ଦାୟୀ ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ କିଏ ଅଛି ନାଟକ କାହାର ଦୀପକ ଜେନାର ନାଟକ କାହାର ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାର ଚାଲ ଯିଆ ଆଉ ଯଦି ନାଟକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟେ ରାଇଟର ତା ନାଟକ ନାଇଁ ମ କିଏ ଯିଆ ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟେ ରାଇଟର ଭଲ ନାଟକ ଲେଖିବା ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନି ଦୀପକ ଜେନାର 14 ନାଟକ 18 ନାଟକ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମେ କେବେ ୟୁଜ୍ କରିନୁ କି ଆମେ ପାଟିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚଢ଼ାଉ ନେଉ ମୋ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଗାଁରେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଚଢ଼ି ନାହାନ୍ତି କାରଣ ମୋର ନାଟକ ମଜବୁତ ଅଛି ମୋର ରେକର୍ଡିଂ ମଜବୁତ ଅଛି ମେଲୋଡ଼ି ମଜବୁତ ମୁଁ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟି କି ମୋର ପାଟିରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇନାହିଁ କି ଚଢ଼େଇ ଦେବି ନାହିଁ ସେଇ କପି ଶୁଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୋର ଗୋଟେ ନାଟକ ମୋତେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ରାଇଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନାଟକ ଦୀପକ ଜେନା କରିଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦୀପକ ଜେନା ନାଟକ ଯଦି ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ଭଳିଆ ରାଇଟର କପି କରିବ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରାର ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ବେଟର ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ନୂଆ ରାଇଟର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ମୁଁ ତ ଦୀପକ ଜେନା ନାଟକ କଲିନି ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର ନାଟକ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲି ପୁଣି ବର ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ପାଇ ପଛେ ନରକୁ ଗଣେଶ ରାଉତ ନାଟକ ରଖିଲି 8 ବର୍ଷ ନାଟକ ତାକୁ କଟ୍ କର ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳା ମୁଙ୍ଗଳା ହେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଇଟମ୍ ଗାଲା ହେଲା ଲଙ୍ଗଳା ହେଲେ ଇଏ ଦର୍ଶକ ଆଉ ହୁଅନ୍ତି ନହେଲେ ନିଶା ମହାରଣା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସାହୁ ଭାଉଜ ଆଇଲା ଦିନ ପୁରା ଖେଳ ପ୍ୟାକ୍ ଇଏ ଅଲାଯୁଗ ଦର୍ଶକ ବି ଏମାନେ ଯଦି ଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କହନ୍ତେ ଆଇଟମ୍ ଗାଲା ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁନି ଟିକେଟ୍ ଭରା ଏମାନେ କହନ୍ତି ନିଶା ମହାରଣା ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଇଏ ଲୋଭରୁ ଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ କଳାକାର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନେ କହିଲେ ତ ଇଏ ହେବ ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ଏ କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି ରାତି ନିଶାଚର ଦିନର କୁକୁର ନିଶା ରାତିରେ ତମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏ କଳାକାର ଚରିବାକୁ ଯିବେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବେ ସକାଳେ ଯେଉଁ ବାସି ରୁଟି ଥବ ତାକୁ ଏ କଳାକାର ଖାଇବେ ଆମେ ଯାହାକୁ ରଖିଥିବା ସକାଳେ କୁକୁର ଖାଇବ ତାକୁ ଏ କଳାକାର ଖାଇବେ ଏ ରାତି ନିଶାଚର ଦିନ କୁକୁର ଏଗା କଳାକାର କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ମାନବିକତା ନାହିଁ ଆଙ୍କର ମାନବିକତା ବୋଲି ଏ କଳାକାର ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଷ୍ଟର କାରଣ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ ଆଉ କାଳିଆ ସ୍ୱାଇଁ